अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बकिया जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम्स मुलाहिज़ा करना चाह रहे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए से भी हमारे प्रोग्राम्स देखे जा सकते हैं। और ये जितने आराइज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, दिए गए स्क्रीन पर एड्रेस मौजूद है, वहीं से आप हमारे आईडीज़ को और एड्रेस को ले सकते हैं और वहीं से हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि हमारे गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और आयाम आज़ा भी है। तो आयाम आज़ा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा रब्त है। और आज़ादारी का जहाँ तक सवाल है, तो आज़ादारी में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े आज़ादार वारिस आज़ा, जो सबसे अजीम आज़ादार है हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का। आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम तो आज़ादार थे, लेकिन आज के दौर में सबसे अजीम आज़ादार हज़रत सैयद अबरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा आज़ादार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और इसका अंदाज़ा जो है आप ज़ियारत नाहिया से लगा सकते हैं कि इमाम जो है वो किस कदर अपने जद्द मज़लूम का आज़ादार है। और वहाँ पर आप बाकायदगी से अगर अरबी जानने वाले हैं तो ज़ियारत नाहिया को आप देख सकते हैं। अगर अरबी जानने वाले नहीं हैं तो तर्जमे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस कदर अपने जद्द मज़लूम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के आज़ादार है। तो आज़ादारी का सिलसिला जो है ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे खून के अंदर है। और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए आज़ादारी ये आप कोई वो नहीं है, फ़ितरत का निज़ाम है। रोना तो वैसे है ही फ़ितरत का निज़ाम, इंसान की फ़ितरत है कि वो रोएगा। अगर आपको शक है तो आप जब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी सबसे पहले रोता हुआ नज़र आता है। तो इंसान की जो है वो फ़ितरत रोना है। लेकिन मासूमीन ने जो हुक्म फरमाया, तो उसमें यह है कि अगर रोना भी पड़ जाए, अल्लाह अकबर, हत्ता यहाँ तक फरमाया कि अगर रोना भी पड़ जाए, किसी चीज़ पर भी रोना पड़ जाए, किसी के मसलन कोई अपनी फौतगी हुई है, किसी चीज़ के लिए रोना चाहता है, तो मासूम ने फरमाया कि हमारे जद्द मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोया करें ताकि इससे जो है रोना जो है, चूँकि इसका अजर और सवाब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, फरमाया या यब्न शबीब, जनाब शबीब से फरमाते हैं, इन कुंत बाकियन लिशैइन फ़इन्नका लिल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, फरमाया अगर किसी चीज़ के लिए आपको रोना ही पड़ जाए तो हमारे जद्द मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोया करें, चूँकि इसका अजर मिलता है, इसके लिए सवाब मिलता है। किसी चीज़ के लिए भी इंसान को रोना आ जाए तो मौला को याद करके रोया करें, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी इस किस्म की हदीस मौजूद है। फरमाया कि अगर किसी चीज़ के लिए भी रोना पड़ जाए तो हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोया करें, चूँकि इससे जो है वो इसका जो है वो अजर मिलता है। और यहाँ तक फरमाया कि अजर भी क्या अजर है, इस हद तक फरमाया कि अगर एक आंसू जारी हो जाए तो फरमाया कि हर चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई ना कोई अजर रख चुके हैं, माँ सिवाय वो आंसू जो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए जारी हो जाए, उसका कोई अजर नहीं है। कोई भी उसके अजर को और उसके सवाब का इहाता नहीं कर सकता।
بے شمار اجر اس کے لیے ہے کہ جو مولا کے غم میں ان کے آنکھ سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک روایت میں وارد ہوا، فرمایا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو انسان کے آنکھ میں آ جائے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے، اس کا اجر و ثواب کو یہ احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی جگہ جو ہے بہشت ہے، بلکہ فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ معصوم کیا حدیث ہے یہ۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عزاداری جو ہے اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان دل کے اندر ہی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے غمناک ہو جائے، غم اس کے دل میں ہو، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ رونے کا درجہ ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، دل کے ساتھ ناراض ہونا، یعنی انسان قلباً جو ہے وہ محزون ہے، اس کا قلب جو ہے وہ محزون ہے۔ فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح، فرمایا کہ جو انسان قلبی طور پہ محزون ہے اور اس کی سانس، آپ نے ایک کیفیت کو دیکھا ہوگا کہ جب انسان جو ہے کسی چیز کے لیے مغموم ہو جائے تو اس کی سانس میں ایسی رکاوٹ سی آنا شروع ہو جاتی ہے، نہ انسان جو ہے اس کے سانس جو ہے وہ پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سانس کا ثواب ایسے جیسے کوئی تسبیح کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، یعنی اس قلب رنجیدہ کے ساتھ، اس قلب وہ دل جو انسان جو ہے وہ محزون قلب کے ساتھ اگر جو بندہ سانس لے رہا ہے، اس سانس کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ تسبیح پڑھ رہا ہو، تسبیح کا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ان کا یہ جو غمگین ہونا ہمارے لیے یہ جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت کر رہا ہے۔ یہ شخص جو ابھی آنسو اس کے جاری نہیں ہوئے، یہ صرف قلب کے ساتھ جو ہے وہ رنجیدہ ہے، غم ہے اس کے دل میں، تو فرمایا کہ اس کی سانس جو ہے وہ تسبیح ہے، اس کا غم جو ہے وہ عبادت ہے، اس کا غم جو ہے وہ عبادت ہے۔ وَكِتْمَانُ سِرَّنَا، جہاد اور ہمارے راز کو مخفی رکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے وہ، یعنی اپنے وجود میں غم سید شہداء کو جو اس نے رکھا ہوا ہے، اس غم کو جو اس نے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس کی یہ راز کو جو ہے وہ مخفی کرنا یہ ایسے ہے جیسے وہ فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہو، فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہو۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذہب، فرمایا کہ اس حدیث کو تو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ جو ابھی حدیث میں نے تلاوت فرمائی، اس کی اہمیت اس قدر ہے، امام اس حدیث کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو آپ سونے کے ساتھ اس کو لکھ دیں، دیوار پر سونے سے جیسے نقاشی ہوتی ہے اس میں لکھیں اس کو وہ کر، یعنی اہمیت اس قدر ہے اس حدیث کی، یعنی کسی چھوٹے درجے کی عزاداری جو ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دل کے ساتھ اگر کوئی جو ہے جس کے سانس وہ لے رہا ہے اس دل کے ساتھ، اس قلب کے ساتھ جو کہ محزون ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے، تو اس شخص کا یہ سانس کا لینا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کا غم جو ہے، جو اس میں غم ہے جو اہل بیت کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ عبادت ہے، اور سانس کا لینا جو ہے وہ تسبیح ہے، اور وجود میں جو اس کو اس نے رکھا ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے جہاد کر رہا ہو فی سبیل اللہ، جہاد کا ثواب، یعنی جہاد کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی جہاد سے واپس آ جائے تو وہ کیا ہے؟ اس شخص کی جو ہے، وہ شخص جو اس کی جہاد سے اگر واپس آ جائے تو وہ غازی ہے، اس کو غازی کا ثواب ملتا ہے، یعنی جب تک یہ زندہ ہے اس کو غازی کا ثواب مل رہا ہے، اگر اس غم کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو شہید کا درجہ ہے،
अल्लाह अकबर। इस हदीस पर आप इसी तरीके से ही, इसी चीज़ पर आप इसी तरीके से ही वो इस्तिदलाल कर सकते हैं कि आए इंसान जो है फ़ी सबीलिल्लाह यानी जिहाद वो कर रहा है। अल्लाह अकबर, क्या आज़मत है। यानी अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो अज़ादार है सही मायनों में, उसकी फ़जीलत ये है और इसकी अहमियत जो है वो अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की सीरत से हमें नज़र आता है। क्योंकि बाज़ अहादीस में यहाँ तक है कि माह मुहर्रम के लिए मखसूसन जब ये आयाम आज़ा शुरू होते थे तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब भी अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को देखता था तो मैं जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता था तो इमाम जो है वो, मैं ना तो उसको कभी मुस्कुराते हुए हमने देखा और ना ही उन्होंने कोई खुशी का काम किया, बल्कि वो यही कहा करते थे कि ये गम का महीना है और वो रोते रहते थे। और इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो कि इसी हदीस के शबीह वहाँ पर भी मिलता है कि इमाम जो है वो हमेशा गम और अंदोह के हालत में रहा करते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है वो सोच तक नहीं सकता कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत जो है वो आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। और इस बाब में खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो कि अपने जद्द मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार है और यही आज़ादारी का सिलसिला जो है वो मोमिनीन भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज़ादारी का जो है, जैसे आजकल के लोग जो फसाद करने के चक्कर में होते हैं और वो सोच रहे होंगे कि शायद ये जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको ना भी किया जाए तो ये शिया जो है वो रह सकेंगे, बल्कि ये उनकी गलती है। शिया जो है उनकी फितरत जो है वो आज़ादारी है, वो रह ही नहीं सकते आज़ादारी में और आज़ादारी के अलावा। और एक हदीस मज़ीद आपको, ये तो बहरहाल जो दो हदीस मैंने बयान किए और उसमें जो है इंसान जो है वो कल्बी तौर पे इंसान जो है वो आज़ादार है और कल्बी तौर पे वो जो है रंजीदा है, उसका कल्ब जो है वो महजून है। तो अब जो है सवाब जो है वो गिरिए का सवाब जो कि हज़रत के लिए वारिद हुआ है। और पहले वाले इस हदीस को जो है अब अमाली सद्दूक जो है वहाँ पर नकल करते हैं और हदीस भी जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। और इब्न शबीब से हज़रत फरमाते हैं कि यब्न शबीब इन बक़ैत अलल हुसैन अलैहिस्सलाम हत्ता तसीर दमूअक अला खद्दिक गफ़रल्लाहु लका कुल्ल ज़नूब अज़नबतहु सगीरन कान औ कबीरा कलीलन औ कसीरा। फरमाया कि ऐ इब्न शबीब, जो कोई अगर उससे मुखातिब का, अगर तू हुसैन के लिए रोए, इन बक़ैत अलल हुसैन, अगर तू इमाम हुसैन के लिए रोए, यानी हमारे जद के लिए अगर आप रोए और ये हालत आपके ऊपर तारी हुई कि आपके चेहरे के ऊपर हत्ता तसीर दमुअक अला खदैक, फरमाया कि अगर आपके चेहरे के ऊपर आंसू जो है वो जारी हो गए तो इसका अजर ये है कि गफ़रल्लाहु लका कुल्ल ज़नूब अज़नबतहु सगीरन काना औ कबीरा। फरमाया कि इसका अजर व सवाब यह है कि आपने जितनी भी गुनाह की है अल्लाह उसको बख्श देगा, खा वो गुनाह जो है गुनाह कबीरा आपने अंजाम दी हो या गुनाह सगीरा। और फिर फरमाया कलीलन काना औ कसीरा, कम अंजाम दी हो गुनाह, कम आपने गुनाह किए हो या ज़्यादा गुनाह किए हो, तमाम के तमाम गुनाह जो है वो बख्श दिए जाएंगे। यानी अगर एक दफ़ा रोने से इस कदर फजीलत है एक आज़ादार की। और आज़ादारी जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इसमें ये आंसुओं के ऊपर भी बहुत सारे लोग इश्कालात करते हैं, कहते ये इसमें फिर वो शराइत को ज़िक्र करते हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये आप यकीन जानें ये मुतलक हदीस है। तो उसके लिए जो है वो इंसान जो है उसकी जो इस किस्म की यानी आज़ादारी और हज़रत पे गिरिया करने के सवाब ज़िक्र हुए हैं कि इंसान सोच नहीं सकता
सोच नहीं सकता। और लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इस किस्म की अहादीस जो है वो कैसे मुहक्कक हो सकते हैं। यानी वो दर हकीकत ये होता है कि देखें, एक तो मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ करूँ, इबादत बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़मत यही है कि बंदा जो है उसके सामने सर बे तस्लीम हो जाए। लेकिन कभी इस इबादत पे इंसान को गुरूर और फ़ख्र नहीं करना चाहिए। इबादत पे जो है इंसान को जो है अपनी इबादत को इतना अजीम नहीं मानना चाहिए कि इंसान कहे कि मैंने तो सब कुछ कर दिया। और बाज़ लोग जो है इसी आज़ादारी के मसाइल में जो है वो ऐसे अटक जाते हैं कि वो इसी इबादत के उसमें कि वो फिर आज़ादारी को बहुत कम दर्जे की वो देखते हैं। तो ये गुमराही है, ये शैतान के एक शिकंजे में आप आ चुके हैं, ये शिकंजा है शैतान का। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आज़ादारी जो है वो विलायत है, ये नमाज रोज़े और ये सब चीज़ें जो है ये इबादत है। इबादत के लिए विलायत ऐसे हैं जैसे कि आपने नमाज के लिए वज़ू किया हुआ हो। यानी उलमा ने यही फरमाया है कि विलायत के बगैर आपके नमाज को आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपके रोज़े को आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपके खुम्स और ज़कात जो कुछ भी है उसको जो है वो आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। आज़ादारी जो है वो अजर रसालत है, ये विलायत है। आज़ादारी विलायत है। आप अहले बैत की विलायत कर रहे हैं, अहले बैत की मुवद्दत कर रहे हैं, अजर रसालत को दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें कहीं अटक न जाए। इंसान नमाज को अपने वक्त पे पढ़ा करें, और ये ज़रूरी है कि इंसान पढ़े नमाज को, वाजिब चीज़ है। लेकिन यह आज़ादारी जो है वो ऐसे हैं जैसे, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इंसान जो है वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज के लिए कुछ मुकदमे होते हैं कि नहीं होते? यकीनन होते हैं। मुकदमा नमाज जो है वो वज़ू है। अगर वज़ू के बगैर आप नमाज जितनी खुशू और खुशू के साथ भी पढ़ोगे, नमाज बातिल है, नमाज बातिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। विलायत और मुवद्दत भी ऐसी चीज़ है। आप जितने बड़े मुत्तकी और परहेजगार है, विलायत आपके अंदर नहीं है, आपके इबादत जो है वो बातिल है, वो बातिल है, उसमें कुछ नहीं रहता इबादत में। इबादत आपका बिल्कुल जो है, जिसको कहा जाए कि आपने सारा कुछ कर दिया है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मसलन आपने एक सामान को आप लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक ऐसे बाजार में उसको लेके जा रहे हैं जहां उसके कोई खरीदने वाला नहीं है। जैसे वो मिसाल दिया करते थे कि अंधों के शहर में शीशे बेचना, ये आईने बेचना, तो वो अंधे क्या करेंगे शीशे को? कुछ नहीं होगा उसका। या मसला आप कुरान मजीद जैसे अजीम चीज को जो है वो उठा के किसी मसीहियों के शहर में जाके बेचना शुरू कर दे, नहीं खरीदेगा कोई। जरूरी बात है कि कोई नहीं खरीदेगा, अच्छी चीजें नहीं खरीदेगा कोई। आप जाके किसी गर्म मुल्क में, हजारों मिसालें हैं, आप किसी गर्म मुल्क में जाके उठाएंगे, किसी गर्म मुल्क है वहां पर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है, आप जाके उठा के अच्छे कपड़ों को, लेकिन है मोटे कपड़े, उसको आप जाके वहां पर जून जुलाई में बेचना चाहेंगे, वो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं है। हर चीज की जरूरत होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक काम है। आप जो है विलायत के बगैर जो नमाज, रोजा, खुम्स, ज़कात जो भी कर रहे हैं, ये सब बातिल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मजहब शिया की बात कर रहा हूं, कई और लोग इस पर अपने उस पर ना ले कि भई ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, नहीं, उनके ऊपर अटैक नहीं, उनका मजहब है, दीन है, जो भी करें। मजहब शिया के अंदर अगर विलायत के बगैर आपने नमाज पढ़ी है, नमाज बातिल है, बातिल है नमाज आपकी बातिल है। आप नमाज का कोई फायदा ही नहीं, आप आज़ादारी को अहमियत नहीं दे रहे। आज़ादारी अजर रिसालत है, मवद्दत अहले बैत है, आप विलायत के उस पे हैं, आपके अंदर विलायत ही नहीं है, आपके अंदर आज़ादारी का शौक नहीं, आपके अंदर विलायत नहीं है। जब विलायत आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर मवद्दत अहले बैत आप नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है, आपका क्या है ये सिलसिला? कुछ भी नहीं। आज़ादारी तो आपने कर ली, ये आज़ादारी के अलावा जो भी आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की अहमियत का अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप जो है वो इसको वाजिब समझ के आप क्या करेंगे, वाजिब समझ के क्या करेंगे। हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बाज़ अहादीस में लफ्ज़ फ़र्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बाज़ अहादीस में वाजिब इस्तेमाल हुआ है। क्यों? वजह क्या है? हम तो मुस्तहब समझ के कर रहे हैं, फ़र्ज़ जो है वो वाजिब से ऊपर है, फ़र्ज जो है वो वाजिब से बालातर है। यानी आप ये कह सकता हूं आपको कि वाजिब रोज़ा मसलन वाजिब है,
لیکن اگر کوئی ایسی حالت آپ پہ آ جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ واجب ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض اس کو کہتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زیارت سید شہداء علیہ السلام، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے حدیث میں، آپ کامل و زیارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، بعض میں واجب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرض ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ چونکہ یہ اجر رسالت ہے۔ یہی چیز اگر ہم سمجھ لیں تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم نے نماز روزے کو اس قدر اہمیت دی ہوئی ہے کہ وہ ہم عزاداری میں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ البتہ یہ میرے کلام سے یہ قطعی طور پہ آپ نہ سمجھے کہ کوئی یہ کہے نماز اور عزاداری کا آپس میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ٹکراؤ، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا بھئی یہ نماز چھوڑیں، عزاداری کو وہ کریں، عزاداری ہے اور نماز ہے، پھر یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز کو بھی پڑھیں، عزاداری کو بھی کریں، نماز کو بھی پڑھیں، عزاداری کو بھی پڑھیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہے تھوڑی سی بعد میں ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وقت زیادہ ہوتا ہے تو پڑھیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو انسان عزاداری اور نماز کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، یہ ہم ٹکراؤ دے رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطیاں ہے، ٹکراؤ دے رہے ہیں۔ بعض ایک صاحب تھے بہرحال گفتگو جو عزاداری کے عنوان سے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا قمیص اتار کے ماتم کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ خواتین دیکھ رہے ہیں۔ اگر خواتین کے اوپر اس قسم کی حالت طاری ہو رہی ہے کہ وہ تو خواتین کو ذرا سائٹ پہ کر دیں، عزاداری کو کیوں ٹھنڈا کر رہے ہیں آپ کیوں مولا امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن رہے ہیں؟ عزاداری کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں ہیں، آپ اس کو ٹھنڈا مت کیجئے، خواتین کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیجئے، پردہ لگا دیں کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، ان کو کرنے دیں اپنی عزاداری۔ کیوں وہ نہ کرے عزاداری؟ وہ کریں گے، وہ ان کو کرنی چاہیے۔ ٹکراؤ کسی چیز میں بھی نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ دشمن عناصر جو ہے یہ ہمارے خود کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور وہ عزاداری کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عزاداری سید شہداء علیہ السلام کو ٹھنڈا کر سکے، کسی بہانے بھی۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، آپ یقین جانیے احرام باندھتے ہیں، ہمارے ہاں مذہب شیعہ میں جو ہے وہ احرام کو اس طرف وہ کر دیتے ہیں، اس کندھے کے وہ ڈال دیتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے ہاں تو خیر مکمل وہ ڈاب دیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک طرف جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یہ جو اہل تسنن ہے احرام کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کے جسم ننگے نہیں ہوتے۔ بند کر دو نا حج، بند کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ خواتین نہیں ہوتی حج میں، کیوں؟ تو بھئی ہر چیز کے رائے حل ہوتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ ہمیں تو 100% اطمینان ہے اپنے بہنوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر اطمینان ہے کہ وہ عزاداری میں بڑی مخلص ہے، لیکن اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کے رائے حل ہے، آپ جا کے پردہ لگا دیجئے۔ آپ عزاداری کو کیوں ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، کسی چیز میں بھی ایسی ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے حضرت ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، نہ یہ کہ عزاداری سید شہداء علیہ السلام کو ہم ٹھنڈا کر دیں، نہیں، اس کو ٹھنڈا نہ کیجئے، وہ رہیں، عزاداری ہے۔ یہ ہمارے جو ہے یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو عزاداری کا سلسلہ جاری ہوا، البتہ اس زمانے میں حالات سازگار نہیں تھے، عزاداری ایسے جو آج ہو رہی ہے، یہ عزاداری ان زمانے میں ممکن بھی نہیں تھی۔ امام نے آپ کو ایک چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، انہوں نے لفظ جزا استعمال کر دیا۔ جزا یعنی بے قراری، ہر قسم کی بے قراری، کوئی قسم کی۔ میں نے اس دن بھی آپ کو مثال دی، ایک خاتون کا اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس دور میں بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے اوپر حالت جزا طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی اپنے گریبان کو چاک کرتی ہیں، کبھی اپنے بالوں کو کھول رہے، یعنی اگر مرد ہے، مرد کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ بھی اسی طریقے سے کبھی اپنے آپ کو مارتا پیٹتا رہے گا۔ تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں اشارے دے دیے ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اب آپ جو ہے عزاداری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ جا کے وہ کر رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مثلا ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا، بھئی یہ عقل کے تقاضے ہیں، ہو چکا ہے ایسا۔ کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام تو اس دور میں کوئی چیز ممکن نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو انہوں نے آپ کو جو فرامین بیان کیے ہیں اس فرامین کے مطابق عمل کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معصوم نے ہر کام آپ کو کر کے دکھایا ہو، ہر کام معصوم نے کر کے نہیں دکھایا ہے، لیکن معصوم نے اپنے خوبصورت لہجے سے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنا رائے حل ہوتے ہیں،
اور آپ جو ہے نا رائے حل کو چھوڑ کے تشدد پہ آ رہے ہیں اور عزاداری سید شہداء علیہ السلام کو ٹھنڈا کرنے. ہمارے کچھ اور نادان بھی ہے، وہ بھی یہ نادانیاں کر رہے ہیں. یہ اجر رسالت ہے، عزاداری اجر رسالت ہے، اور نماز روزی کی قبولیت اسی چیز پہ ہوگی. مودت اہل بیت کی وجہ سے آپ کے نماز اور روزے قبول ہوں گے، نماز اور روزے کی وجہ سے آپ کی عزاداری قبول نہیں ہوگی. اور آپ اس حالات میں اگر یہ نماز جو ہے، نماز کی بات تھی تو کربلا میں بھی آپ خود جو ہے تواریخ میں دیکھ سکتے ہیں، مقاتل میں لکھا ہوا ہے، مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم کو حضرت سید شہداء علیہ السلام، بعض لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے پکے نمازی تھے، انہوں نے کہا جلدی سے امام کو شہید کرے تاکہ نماز پڑھ سکے. تو نماز تو وہاں پر بھی ہوئی اور با جماعت نمازیں ہوتی تھی، یعنی اس طرف حضرت سید شہداء علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے ولایت اور مودت کا مسئلہ ہے. تو ہم لوگوں کو اس مسئلے میں تھوڑا سا، ہم کسی کے اوپر کوئی تنازنی نہیں کر رہے، لیکن بات جو ہے وہ عقل سے ہونی چاہیے. نمازوں کے مسئلے اگر ہوتے تو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لوگ، اسی لشکر میں ہی پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی تھی. اس طرف بھی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی ہو رہی ہے. مسئلہ جو ہے وہ اجر رسالت اور ولایت کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے جو ہے ولایت یزید کو جو ہے وہ قبول کر کے یہ لوگ آ کے امام کے سامنے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. ولایت جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. تو ہم لوگوں کو نہایت ہی اپنے عقل سے اور ہوش کے ناخن جو ہے نا وہ لینے چاہیے اور اس قسم کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بڑا اجر ہے عزاداری سید شہداء علیہ السلام کا. اور اس میں جو ہے ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں کہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ عزاداری سے ہوتی ہے. انسان کی عزاداری سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. تو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرمایا کہ عزاداری سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس پر بھی وہ اشکالات کرتے ہیں. تو یہ اقوال جو ہے وہ معصومین کے اقوال ہے، یقیناً ہمیں سننے چاہیے. البتہ بعض یہ ہے کہ عزاداری سے آپ پاکیزہ ہو گئے، عزاداری سے آپ پاکیزہ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا بھی پڑے گا. جیسے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے زیارت کے لیے جو چیز وارد ہوئی ہے، فرمایا کہ جو زیارت کرے اس کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ اس کی گناہوں سے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نوزاد پیدا ہو جائے، وہ گناہوں سے پاک اس طرح پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر باقی بھی رکھنا پڑتا ہے. تو عزاداری سے قطعی طور پہ گناہ آپ کی بخش دی جاتی ہے، لیکن اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے باقی رکھنا ہے. ایک حدیث مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فعل مثل الحسین فلیبک الباکون فإن البکاء علیہ یخط ذنوب العظام. فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے رہو، کیونکہ یہ گریہ جو ہے آپ کے تمام گناہوں کو جلا کے راکھ کر دے گا. آپ کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی مکمل طور پہ. یعنی اگر امام جو فرما رہے ہیں تو آپ کی گناہوں کی مکمل طور پہ بخشش ہو جائے گی، آپ جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے گناہوں سے. تو یہ عزاداری کا ایک بہت بڑا وہ ہے پہلو ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گناہ بخش دی جائیں گی اور آپ جو ہے وہ تقوی دار ہو جائیں گے. عزاداری سے آپ کو تقوی حاصل ہوگی، آپ کے قلب کو جو ہے وہ نورانیت اس میں آ جائے گی، نور ہو جائے گا، اس میں نورانیت آ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا جو دشمنان اہل بیت ہے، بے شک بہت اچھے کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتا کم ظرف ہے، کم ظرف انسان ہوتا ہے، ظرف کی کمیت ہے اس کی. بہت بڑا وہ ہوگا، بہت بڑی اس کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ یہ شخص جو ہے وہ کم ظرف ہے، کم ظرفی کا شکار ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ یہ شخص جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت اہل بیت علیہ السلام سے اس کا دامن جو ہے وہ خالی ہے. اس ظرف میں جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی اس میں نہیں ہے. اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے لکڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے اور اس کے فقط وہ انگارے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اس سیاہ شکل میں.
तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इनकी विलायत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाजिब करार दी है, और कोई भी शख्स जो है इस चीज़ को वो अगर इनसे इधर उधर जाएगा तो उसकी जो है गुमराही के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्हीं गुफ्तगू से कि देखें हमारे पास जो मयार है विलायत अहले बैत और हिदायत के लिए भी यही दो मयार है, एक जो है कुरान है और एक अहले बैत है। इन दोनों से हमने हिदायत हासिल करनी है, और फिर जो मवद्दत और विलायत रखनी है अहले बैत की, तो वो जो है आपके आमाल जो है उसी ज़रिए से कबूल होंगे। बेशक आप जो भी अमल कर रहे हैं तो वो जो है आपकी विलायत ही से उसकी जो है वो कबूलियत होगी, और वो जो है उससे मुकम्मल तौर पे आपकी जो इबादत आप कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा हासिल होगा। यानी इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हर चीज़ के लिए जो शर्त होते हैं, आमाल के लिए भी शर्त जो है वो आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, जो जिस तरीके से और ख़ूबसूरती से कर रहा है उसको करने दें। अलबत्ता इस आज़ादारी में जो है, मैं पहले भी अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ लोगों को कोशिश ये होती है कि आज़ादारी को ठंडा किया जा सके, आज़ादारी को ठंडा किया जा सके, तो वो इसके मुतालिक जो है वो फतवे सादर करते हैं, फ़लान ने ये कह दिया, फ़लान ने ये कह दिया, तो फतवे जारी करके और लोगों को किसी किसी तरीके से ठंडा करने के चक्कर में रहते हैं, और कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। एक गिरोह जो है वो और इससे ज़्यादा ख़तरनाक गिरोह पैदा हो चुका है। वो ख़तरनाक गिरोह ये है कि ये लोग जो है वो बज़ाहिर अपने आप को आज़ादार कहते हैं, और कुछ इस किस्म की आज़ादारी करने के चक्कर में होते हैं कि ये जो है आज़ादारी का मजाक उड़ा सके, ये भी है। तो हम जैसे ये मोमिनीन हजरात है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है। ऐसी आज़ादारी कर रहे हैं जिसकी वजह से मसला ये, तो इस चीज़ों पर तो कोई नहीं हंसेगा, आप कम आज़ा नहीं कर रहे हैं कोई नहीं हंसेगा, यकीनन ये आदि है, सब करते हैं, कोई हंसेगा नहीं। और ये कोई वो सबको पता है, ये कोई मजाक के मूड में नहीं है, चूँकि ये तो आज़ादारी है और ये होती आ रही है। आप जंजीर जनी कर रहे हैं, यकीनन ये सीरियस मैटर है, कोई भी वो नहीं करेगा, सबको पता है कि ये जिसके लिए कर रहे हैं बड़े सीरियस है, सीरियस है ये लोग। आप सीना जनी कर रहे हैं, लोगों को पता, आप अंगारों के ऊपर चल रहे हैं, सबको पता है कि ये आज़ादार है। लेकिन बाज़ ऐसी आज़ादारियाँ, नाम मैं नहीं लूँगा उन आज़ादारियों के, लेकिन कुछ ऐसी आज़ादारियाँ भी है कि जो ये मुखालिफिन की तरफ से है कि ये वही लोग हैं जो आज़ादारी को ठंडा करना चाह रहे हैं। अब ठंडा तो कर नहीं सकते, चूँकि ये तो वो भी है कि एक हरारत है ये दिल में कि ये तो ठंडा होना नहीं है, तो इन्होंने आज़ादारी के अंदर कुछ ऐसी आज़ादारियाँ जो है वो निकाल दी कि ये क्या हो जाए, इससे जो है वो आज़ादारी इससे ठंडी हो जाए। तरीका कर रहे हैं, एक तरीके से तरीका कर रहे हैं, और वो तरीका ये है कि मसलन बाज़ जगहों पे जैसे आज़ादारी करते हैं, कुछ इस किस्म के हरकत करना आज़ादारी में कि लोग हंसे। ये आप यकीन जानिए, ये वही लोग हैं जो इस आज़ादारी को ठंडा करने के चक्कर में है। ये आज़ादारी को जो ठंडा कर रहे हैं ये वही लोग हैं, उन्हीं की शरारत है, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के लोग हैं कि जो दूसरी चीज़ों को, मजाक वाली चीज़ों को आज़ादारी में लाना चाह रहे हैं, जिससे आज़ादारी का माहौल जो है वो ख़राब हो जाए। तो हमें इन लोगों को भी देखना है, हमें हर चीज़ हमारी सियासी दीद होनी चाहिए कि हम जो है वो पहचान सके। सादा नहीं बनना चाहिए हम लोगों को कि इस किस्म के सीधे सादे और सादा लोग किस्म के लोग हैं कि हमें किसी की चीज़ का पता भी नहीं है। पता है मोमिनीन को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि हमें हर इन चीज़ों को भी दिक्कत से देखना है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस किस्म की वो कर रहे हैं। मसलन मैं नाम क्या, वो आज़ादारी में मसलन क्या नाम है इसका, बाज़ ऐसे काम करना, नाम लेना बहरहाल मुनासिब नहीं है कि उस पर गुफ्तगू की जाए कि ऐसी कौन सी आज़ादारियाँ हैं, लेकिन बहरहाल है वो कुछ किसी किस्म की भी हो सकती है, लोगों को अपने ऊपर हंसाना, तो इनसे भी परहेज़ किया जाए। और ये लोग जो है इनके शर से अपने आप को बचाना चाहिए, और इनकी जो है हमारी दीद जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि हम समझ सकें। और जैसे मसलन बास काम जो है, जैसे ये लोग करना चाहते हैं कि दो के नाम, मसलन खून पीना, मसलन उठा के खून पी रहे हैं, वो चावल के ऊपर खून डाल के पी रहे हैं। किस चीज़ का खून पी रहे हैं? वो जो मवेशियाँ ज़बा होते हैं, फला इस किस्म के काम। आप यकीन जाने कि ये लोग भी यही लोग हैं, इस पर इत्मीनान कर ले, ये भी यही लोग हैं जो आपके इस आज़ादारी की से मुश्किल रखते हैं। ये लोग इस तरीके से एक चाल चलने वाले हैं और ये चाल ये चल रहे हैं। बहरहाल हम लोगों को हर एतबार से
बिल्कुल समझना चाहिए कि ये असल मामला जो है वो है क्या, लेकिन अज़ादारी की अहमियत जो है वो नहायत ही ज़्यादा है। और एक हदीस आपके मज़ीद भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की रहमत हो उन आँखों के ऊपर, उन आँखों के ऊपर जिससे हमारे गम में आंसू जारी होते हैं, हमारे उसमें आंसू जारी होते हैं। खुदा की रहमत हो उस आंखों, उन आंखों के ऊपर। और इस तरीके से बहुत सारे अहादीस जो है वो सिलसिला एक मौजूद है अज़ादारी करने का। और जज़ा के लिए भी यही कहा कि जज़ा क्या चीज़ है, अपने आप को पीटना। तो ये सब की सब चीज़ें जो है इसको सवाब मिलता है, और दर हकीकत ये अजर रिसालत है जो हम दे रहे हैं मौला हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही को। तो अजर रिसालत का जो है सिलसिला वो हम कर रहे हैं, और मवद्दत अहले बैत जो है रख रहे हैं। मवद्दत भी यही चीज़ होती है कि हम अपनी जानों से, माल से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से ज़्यादा जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मलहूज़ ख़ास रखनी है। और एक नुक्ता मैं मज़ीद अर्ज़ करूँ कि जो भी आज़ादारी हम कर रहे हैं, जो भी ज़हमात उठा रहे हैं, जैसे पहले वाले कुछ प्रोग्राम में भी हम कह चुके थे कि आज़ादारी जो है ख़ुद रोना या किसी को रुलाना, या आज़ादारी में खिदमत करना, आज़ादारी के लिए ज़मीना साजी करना, ये सब चीज़ें जो है वो बायस अजर सवाब है, और इस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है इस चीज़ से। तो ये सब चीज़ों को वो हमने करना है। अलबत्ता इसका अजर हमें कोशिश ये करनी चाहिए ज़ाकिरीन हज़रात को, और जो आज़ादारान हैं उनको, और उसके अलावा जो है जो दूसरे जो इन आज़ादारी के लिए ज़मीना साजी करते हैं, इन सब लोगों को ये चाहिए कि हम अपना अजर जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से लें। वारिस आज़ा जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, तो हमें अपना अजर जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से ही लेना चाहिए। मसलन मुनासिब नहीं है कि कोई ये, अब यह है कि महाराजे ने तो बहरहाल इसके ऊपर कुछ नहीं कहा कि आज़ादारी पर पैसे लेने वाला शख्स जो है ये हराम कर रहा है। आज़ादारी पर पैसे लेने वाला शख्स जो है ये हराम नहीं कर रहा, यानी ये चीज़ जो है वो हराम नहीं है। लेकिन क्यों ये शख्स जो है मुनासिब ये है कि अपना अजर जो है, ये ज़ाकिर जो है अपना अजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अपना अजर रहे। ये नहीं है कि अगर किसी ने कुछ दे दिया, कुछ पैसा या कुछ अजर उसको मिल गया तो ये तो उन्होंने वो कर दिया, लेकिन ज़्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। इससे क्या साबित होगा? इससे आप आज़ादारी को ठंडा कर रहे हैं। दुश्मन आपके ऊपर क्या उंगली उठाएगा? वो कहेगा ये लोग तो पैसों के लिए, फीस के लिए पढ़ते हैं, ये फीस के पुजारी है, पैसों के लिए पढ़ते हैं। तो हमारे ज़ाकिरीन की भी ये जिम्मेदारियां हैं कि इस किस्म की ज़्यादा डिमांडें न करें। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो हवाई जहाज़ के ज़रिए से ही जाए। कुछ करें, इंसान मेहनत करें और कोशिश करें। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मर्ज अली कदर हज़रत आयतुल्लाह उस्मा शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़ल्लाहु ताला, वो एक दफ़ा अपने उसमें ज़िंदगी के ख़ातिरात में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने ये लिखा गया था उनके उसमें कि एक दफ़ा जो है ये निशापुर में थे और अपनी जवानी के दौर में बहुत बड़े ख़तीब थे, बहुत बड़े ख़तीब थे ये अपने जवानी के आयाम में। तो ये जो है वो इस पे जो है बहुत बड़े ख़तीब थे और ख़िताबत जो है ये क्या करते थे, आज़ादारी क्या करते थे। तो उसमें यह है कि एक दफ़ा किसी एक ऐसे शख्स ने जो है, एक ख़ातून थी जो कि सैयदज़ादी थी, उन्होंने शेख को जो है वो दावत कर ली कि आप जो है वो आ जाए और मजलिस पढ़ लें। जब इन्होंने मालूम कर दिया तो पता चला कि वो नहायत ही गरीब ख़ातून है और जो भी उनके यहाँ मजलिस वग़ैरह पढ़ते हैं ये जो है वो किसी को पैसे नहीं देती और ना उसके पास है। तो शेख ने जो है वो कहा कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि बहरहाल जाना तो है। और उन्होंने चूँकि बहुत मशहूर ख़तीब थे और बहुत लोग उनको पैसे दिया करते थे, तो जवानी के आयाम में तो ये वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर पढ़ा और जगह भी बहुत दूर थी, तो लिहाजा हमें जो है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ जाना पड़ा, चूँकि ज़ाहिर देहात का माहौल था और बड़ी वहाँ पर कोई ऐसा रास्ता था जिससे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। तो उन्होंने अपने वो ख़ातिरात में लिखा कि ये जो मैंने मजलिस पढ़ी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजलिस थी,
یعنی مجھے کچھ ایسا احساس ہو گیا اپنے وجود کے اندر کہ میرے وجود میں جو ہے وہ کوئی نور جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری سب سے زندگی کی سب سے بڑی مجلس تھی جو میں نے کی، اور انہوں نے مجھے دعائیں دی اور میں بہت ہی، میرے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا جو میں نے یہ مجلس پڑھی۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں جو اس قسم کے ہمارے خطیب ہے، ذاکرین ہے، تو ان کو بھی آداب مجلس کا کچھ خیال رکھنا چاہیے، اور اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ دشمن آپ کے اوپر انگلی اٹھائے کہ یہ تو تاجر ہے، یہ تو دکاندار ہے، تو اپنے اوپر کیوں تہمت لگا رہے ہو۔ ذاکری جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت پیشہ ہے، اور یہ بھی آپ کو کہوں کہ حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک شعر جو ہے وہ پڑھا، ایک شعر پڑھا، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ شعر اہل بیت کے لیے کوئی شعر پڑھے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو یہ بہت بڑے فضیلتیں ہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر اس قسم کے اشکالات وارد کرے، دشمن اس قسم کے اشکالات وارد کرے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو لوگ تاجر شو کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو تاجر ہے، یہ تو ذاکر ہی نہیں ہے، یہ تو تاجر ہے، پیسے لینے والا وہ ہے، اور یہ پیسے اکٹھا کر رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے۔ یہ تو عزاداری میں سادگی اچھی ہوتی ہے، اور ذاکرین کی بھی فرائض ہے۔ البتہ یہ میں عرض کروں کہ پیسے لینے والا کسی بھی مرجع نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے کہ بھئی عزاداری پر پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ یقیناً اگر کوئی لینا چاہے تو لے لے، لیکن اس سے یہ ہے کہ یہ خود وہ کر رہا ہے، عزاداری کو اس میں جو ہے وہ نقصان ہوگا، یعنی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو خلوص سے عزاداری کرنی چاہیے، جیسے عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام جس خلوص سے ہمیں سنتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ خلوص ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ عزاداران جو ہے وہ ان کی عزاداری میں کوئی خلل ایجاد ہو جائے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کو یہ کرنا چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اجر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام سے لینا چاہیے، ان کی جد کی عزاداری ہے، انہی کا کام ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو کر رہے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری محبت ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسرے فرقوں میں، کہ وہ پتہ نہیں کس عنوان سے عزاداری کرتے ہوں گے، کس عنوان سے اہل بیت کے یا رسول اللہ کے فضائل پڑھتے ہوں گے، اور ان میں جو ہے وہ ہم تو ان کو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی جو شیعہ ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی لے لیا اور حدیث بھی لے لیا اور اہل بیت کی مودت بھی لے لی، لیکن یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریوں کو جو ہے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے خطباء ہے، ذاکرین ہے، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں، سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں عزاداری کو جو ہے وہ اپنا پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے جیسے ذاکرین حضرات اپنا پیشہ بنائیں، اس کو بس ایزی سے ہی اپنی وہ کریں، تو دوسرے اعتبار سے بھی انسان وہ کر سکتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہایت ہی آج جو ہے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شہریار حسین صاحب نے آج شرکت کرنی تھی، شہریار حسین رضوی صاحب نے، بہرحال کسی مجبوری کے تحت وہ تشریف نہیں لا چکے، تو میں نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اور اگر کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، تو ہمیں آپ یقیناً بخشش فرمائیں گے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے درد دل ہوتے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آخر میں جو ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے جو کہ زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ دعا کرتے ہیں تمام کی نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔